Okay, so that we always have that freedom to come before your presence, of God, by your Spirit. Lord, help us that your word will widen our understanding, Lord, on your Holy Spirit sa kinabuhi na mo, Ginoo. Lord, help us, God, that we will live our life in accordance to your will. And may your word this morning, God, strengthen each one of us. Lord, I thank you that you will bless us with your word, and you will likewise bless us with your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so parayon pagyapon ka sa atong series on the godly hardly know sermon about how important is the Spirit of God to us. Okay. O kung ka pangutana na, kung sa ka-importante ang balaang Espiritu sa atong matag kinabuhi. Nga naman nga gihatag sa Diyos ang balaang Espiritu. Okay. Nga naman ngayon si Ginoong Isus nga mas maayo pa nga ako mobiya para ang balang Espiritu muana kaninyo. Okay. So, even si Jesus, iyang recognize na mas maayo pa nga siya nalay mo biya haron ang balang Espiritu moabot nga sa atong kinabuhi. So, there must be a great importance why the Holy Spirit is given to us. Okay? And this is one thing that I want to focus this morning. Now, in the Old Testament, God the Father was God for us. Ang ministry sa balaan sa atong naging mga mahal diha sa daang tugon, he was working, nagtrabaho siya sa kinabuhi sa mga katawhan, sa iyang mga hari. Panara siya sa gawa, protecting them, providing for them, guiding them. Then in the Gospel, sa sinulat ni Matthew, Lucas, Mark, o the Juan, John, si Jesus was God with us. Emmanuel. Amen. Okay. Praise. Okay na? Okay, in the Gospel, the book of Gospel, book libro sa Gospel? 4. Okay. In the Gospel, gitawag si Jesus nga, Emmanuel, meaning God with us. Okay? But in the New Testament, from the book of Acts, until sa libro sa Pinadayag, ang Holy Spirit gitawag siya God in us. So, ang Diyos na anaa sa sulod na nato. Okay. So, ang pangutana is just how important is the Holy Spirit to us. Okay. Isa pagod ka-importante ang balang Espiritu. Nga naman yun na kinahanglan ta nga ato ito kinabuhin nga ito kaniya. And I believe this is the reason why the Bible was the Bible was so precise in its message. For a Christian to survive, kinalanta sa balaang Espiritu. So let me give you few reasons na importante ang Black Spirit. Number 1, we will never be a Christian without the Holy Spirit. Kung walay bala ang Espiritu, walay Kristyanismo. Amen. Di ka katawag sa imong kaugalingon nga Kristohanon ka kung wala kay bala ang Espiritu. Okay? The Holy Spirit, sa atong niagi mga sermon, the Holy Spirit is the heart of Christianity. Without Him, there will be no conviction.
Sa may conviction. Sabi siya conviction. Ha? Badlong. Pagpugong. Convict. Walay mo pahimang no. Pahimangno, di po. Reminder na pahimangno. Direksyon. No? Iyak kang, Lead. Walang ang conviction, iyak kang kanda. Iyak mo trabaho siya sa imong kinabuhi para makaamgo ka nga ikaw nakasala. So kung walay Holy Spirit, walay mo tudlo nimo nga ikaw nakasala, ikaw kinahanglan ka og kaluwasan, wala mutong katong sala batok sa blank spirito, katong blasphemy against the Holy Spirit. Ingon diri kinsa to makakumitar ito nga sala, Unforgivable. di na gud siya mapasaylo hangtod sa hantod nga naman. Di naman siya makonbiktar siya ang sala. Hindi man siya matuo og Holy Spirit. So ang tao nga dili matuo og Holy Spirit, di gyud na siya maluwas kay di man siya kakita siyang kahimtang nga siya makasasala. Okay. It is only through the conviction of the Holy Spirit nga ang tao makaamgo nga siya magkinahanglan og usa ka mangluluwas. Okay. Ikaduha, we worship by the Spirit. Okay. Ang atong pagsimba diha sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu. Lahi po tong paansulti sa John chapter 4 nga the Lord is seeking for true worshiper, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. But din kay Paul, ningon si Pablo nga, for we are the circumcision, the ones who worship by the Spirit of God, exalt in Christ Jesus, and do not rely on human credentials. Okay? Ang ato panagsimba pinagi sa blank spirito. Okay? Di ta ka abot sa tinuod nga klases pagsimba kung wala ang tabang sa balaang espiritu. Okay? So every time we gather together, we worship together by the Spirit of God. Okay? So we worship by the Spirit of God. Okay. Number 3, ingon diri ang Biblia nga, if you want to have access to the Father, kung ganahan kang makaduol ngadto sa presensya sa atong langitong Amahan, nagkinahanglan ka sa Espiritu Santo. Kaya ingon diri, for through Him, we both have access to the Father by one Spirit. Okay. So without the Holy Spirit in us, di ta makaduol ngadto sa Amahan. Hindi na gasugod ang service. Naganumnum ko, ganda ko nabasahan na bersikulo na nagaingon nga the Israelites were able to cross the Red Sea by the Holy Spirit. Okay. Nalimod nung asa to nabita sa Salmo. Okay. So, we have access natay portal natay agianan or nga katungod nga muduol sa Amahan pinaagi sa balaang espiritu. Okay. So if you want to access the presence of the Father, you need the Holy Spirit. May kaupan, nag-ingon na rin nga, it is by the Holy Spirit that we can say, Jesus is Lord. Pinaagi lang kuno sa balaang espiritu nga ang usa ka tawo makasulti nga si Jesus Ginoo. Tabasahon. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus is cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
So dili tanan makasulti tinut-anay nga Jesus is Lord unless it is done by the Holy Spirit. Holy Spirit. Okay. Nakarealize ba mo na? O kusog kita yung Jesus is Lord. Na whatever Lord. Ikabangan dito sa Holy Spirit, kumusulto ito. Okay. Jesus is Lord. Number 5. It is by the Spirit that we can cry, Abba, Father. Ngayon na rin. The Spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, meaning the Holy Spirit, we cry, Abba, Father. So pinaagi na po sa tabang sa Blang Espiritu, ikaw makatawag sa amahan nga, imong amahan. Or kanang Abba in English is Daddy. Okay? Or Papa. So pwede ka makatawag sa imong sa itong langitong amahan or langitong Diyos or God Almighty nga imong amahan pinaagi sa tabang sa Balaan Espiritu. Okay? It is only by Him that we can cry, Abba, Father. Okay. So doon. It is by the Holy Spirit that we belong to our Lord Jesus Christ. So kung wala kay Balaan Espiritu, dili ka iyan ni Kristo. So ningon di ang Romans 8:9, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong To Christ. to Christ. Okay. So siya pa rin yung kailangan na may mga balance pa ito. Eh wala, dili pa mo Kristohan nun. Nasulti sa Biblia. Sunod. We are sealed with the Holy Spirit. So, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Okay? When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Okay? So, last Sunday, we talked about this one. Okay? The symbol of the Holy Spirit. Usa sa iyang symbol is seal or selyo. Okay? So, Dingos Pablo, sa diyan nalawas ka, Yourself. okay, gisilyuhan na ka sa Ginoo, pinaagi sa Laang Espiritu. Other translation, isim gyapon na ilang gigamit nga silyo. Okay? The only difference katong nga later part kaningon si Pablo nga ang Holy Spirit mo ay deposito or guarantee or earnest money nga gihatag sa Ginoo para masiguro nga kita luwas. Amen. Na question nun mo about the zeal. Okay? Unsay pinaka di ba to daghan man tong kanang daghan man tong kahulugan ang silyo? Yes. Okay? Ang unang kahulugan sa man Irreversible. irreversibility. Okay? It can never be reversed. Okay? Any royal decree can never be reversed. Even God cannot reverse it. Because God will never go against His word. Okay? One good example, palangga kay niya si Daniel. However, si Daniel, wala kahimot sa mga ubang pangulo ni King Nebuchadnezzar. Ito, naghimo silang plano para mapreso si Daniel. Okay? So, naghimo silang balaod nga sa kinsa katong tao nga mag-ampo, mag-atubang sa Israel, yung matawag sa Diyos sa Israel, siya patyon. Okay? Kung niya ilang representar ang kuan, ang balaod, di-aprobahan po ni King Nebuchadnezzar, gisiliyuhan niya sa iyang signet ring. Okay? So, dili na ito mausab. And then, si Daniel, kadi manggod matarog, mag-ampo siya, mag-atubang man siya sa Israel, magtawag po siya ngalan sa Diyos. Siya nagibantayan sa mga sakop ni King Nebuchadnezzar. So,
gidakop si Daniel, gidala sa tubangan ni King Nebuchadnezzar. At the start, si King Nebuchadnezzar, nalibog siya sa buhaton ni Daniel. Kaya iyamang palangga si Daniel, sinaligan pagod niya. Pero wala siya nahimo, kaya na may decree. Okay. So gitambog si Daniel ngadto sa lions den. Okay. So it could not be reversed. Kung gisiliuhan na kas Ginoo, dili na mausab. Iyahan na ka. Bisa pag magkasala ka, iyahan na ka. Wala ko niyo magpakasala mo, ha? Kaya na bang ubad ba yung muhimo o rason? Ikawalo, He is the spirit of sonship that help us reach maturity as sons of God. Now, the spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. So, sa dahil naluwas ta, kay dili man ta hintil, dili man ta Hudiyo, mga hintil man ta. So, kay hintil man ta, di ta parties iyang pinili nga mga pamilya, okay, which is Israel. So, kay hintil man ta, ang gigamit ni Pablo nga terminology mao nga iyatang gisagup. Okay? In fact, himo si Pablo o usa ka illustration nga ningon si Pablo nga kita mga hintil gigraph rata sa punuan sa Israel, kay dili man ta labot sa Israel. So iya ratang gigrafting ta, sok-sok ta dito sa punuan para maapil ta. Okay? So adoption, so gikas atong pakahimog, so sa bag-o pa ta nagkasuhanon, mga wala pa tay buot sa atong kay balo sa Ginoo, hantod na natin buot, hantod ka sakto na imong buot, musay musupak na ka, magbuot-buot. Ganun na may buot. Magbuot-buot. So, magbuot-buot na. Okay. So, but with the help of the Holy Spirit, you will grow. Okay. Siya ang mahatag na tabang na kita mutubo diya sa atong kahibalo ni Kristo o sa mutubo ta sa grasya sa Ginoo. Okay? So, pinagi ang tabang, maabot ta ang term nga sonship. Now, kanang sonship, dili na laki ra. Bayi na siya. Apil pa ng bayi, anak. Kaya ang term nga sonship, usa na siya ka position. Imong position diha sa panimalay sa Diyos. Meaning, mature na ka. Now, kanang word sonship is closely related to term maturity o kanang perfect. Actually, kanang word nga perfect sa Bible, dili na siya itong perfect nga walay sala. flawless ka or wag kay sala, no? Pasabot anang word nga perfect sa Bible is mature, strong, okay, complete. Okay? So, ang role sa Holy Spirit is to help us mature sa atong kahibalo o kasinatian sa Ginoo. Okay? So, kung wala ang tabang sa Holy Spirit, di kita maabot anang sonship. Sonship. Unang, dili ni kapaningala nga daghang mga kasuhanon, dugay nang nangalaga sa Ginoo, bataot ra gyapon. Okay. Asa may maayo, bataot o bata? Bata. Ha? Nakachipon mo, bataot mo o bata pa mo? O nga naman? Nakachipon. Natanggap-tanggap mo bata. Kanang bataot, gulang na, pero ang kinaya niya, bata pa. Pero kanang kasuhanon nga, iyang pagtuo, bata pa, lahi mo na. Broke na. Kabanda mo sa mga bata nga, daling mo tuo. Yes. Niyo sahay mo ulit ng bata, imong badlongon, tubagon bagay, dili man na magtulo ni sister at teacher, ayang gitulo mo ni, mas buto pa sa teacher kaysa ginikanan. Kay nature na sa bata, nga, mutuo kung unsay tudlo. Okay. Kunya, mag-away ni mga bata, pagkatatuod, gadula na po.
Kini mga bataot nga Kristohanon, mag-away, magbungulanay, tinuig. Uban gani, mga matay na lang, wagod mahusay ng ilang kay ubos. Nay mga bataot. Nay mga bataot din eh. Pikas ko, sir. Sa pikas ko, no? Ilan na mga lamot nila. So, uban sa tabang sa Black Spirito, makaabot ta sa level of maturity. So, dili ko ta mo mature sa atong kibalo sa Ginoo kung wala ang Spirito. Okay? Amen. So, sunod. By the way, pila man ka area sa atong growth ang atong pagtubo sa Ginoo nga atong angayan tagaag pagtagad ba para motubo tas atong hibalo sa Diyos. Okay? Kaya, sama. Matagad mong acronym. Kining acronym ba rin unom na ni Kawali? No. Later. We will use the word growth. Okay? Muna unom ka area sa inyo kinabuhi nga angay mong motubo. Haron mo maabot mo level of maturity. Number 1 is grace of God. Okay? Letter G, the grace of God. Dapat putubo mo diha sa grasya sa Diyos. To become more Christ-like. Okay? Kisa may mga tabang ni mo diha nga area nga motubo ka, Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit kitawag man nga Spirit of Grace. Okay. Sunod. Letter R. Sama sa letter R. Ha? Ikaw mo ko ni una-una. Yes, lovely relationship. Pwede mo po. Okay. Isa pinailaing idea diha. Righteousness, pwede gihapon. Repentance. Pagbago. Pagbago, repentance. Change your mind. Pwede gihapon. Okay. Isa pa. Remain in Christ. Ha? Remain. in Christ. Remain daw, remain. Abide. Remain in Christ. Pwede po. Okay. Daga kayong mahimo. Okay. Isa pa. Receive. Ha? Receive the grace Receive. of God. Receive fully. Pwede gihapon. Receive fully. Okay. If you Isa pa. receive my word and treasure my command within you, Aha. Isa then pa. you will. Repentance. Ano naman? Repentance. Change your mind. Wala di man ka mutubos repentance. Uh, Okay. Kasi repent. Isa pa. Ha? Read the Bible? Pwede gyapon. Oh. No, So, daghang amog daghang area ang growth, okay? Sunod ana asa letter O. Hindi importante kini. Di gyud mo ka tubo dining area, di gyud mo mutubo. obedience na lang. Obedience. Obey. O di gyud ka mo obis Ginoo, imong growth stunted, mura kag bonsai. Sa buhaton nimo di gyud ka mutubo, mura gyud ka gihapon. Gawas ana, the more you grow in obedience, the more God will bless you. Because obedience is a major key to blessing. Mananingon si Prophet Isaiah, if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. Makakaon mo sa prutas sa Utah. yuta, meaning earth will bless you. Okay. So the more you obey God, the more you will be blessed. In fact, ningon si Jesus, usara gyud dako nga kuan, sign nga ikaw akong disipulo, Obedience. that you will obey my command. Okay. Yan yung sabi ni Jesus, kung kamo mutuo sa akong command, ako o akong amahan, Will mupuyo diha ninyo.
Ang tawa ng resulta sa obedience. Pero kung disobey ka, awat mo kay Ginoo. Because disobedience is simply rebellion against God. Amen. Nagumimim mo, anak. Every time you disobey God, you rebel against God. Wow. Obedience is the highest worship. Yeah. So, kuyaw. Ha? Yaw. Diba? Pabungol-bungol. Oh, may pa'y bungol kay makadungog. Kaysa nagpabungol-bungol. Bungol lagi yun. So, are you obedient? Amen. Yan nga ba sila? Delayed obedience is disobedience. Isa may lantawa si King Saul. Okay? Ang nawagtang iyang pagkahari, ikuhaan siya sa Ginoo sa iyang authority as a king by simply committing Martial obedience. partial obedience lang to iyang kuan. Partial obedience is actually still disobedience. Wow. Tungod na sa usa ka sala, wala siya completely tuman sa sugo sa Ginoo. Giidi siya sa pagkahari. So, obedience is something that is a big deal sa Ginoo. Amen. So, are you willing to obey God? Amen. Amen. Okay. Sunod, Word of God. You need to study the Word. Okay? Without the Word, you will never grow. Because the Bible said the Word is like a honey. So may honey. Hindi na pong binasay o dugos. Kasi ano na, dili na. Dili na definition. Honey is something nutritious. Okay? Mura na pagkaon nga, bisan pag-abtan og duha kalibo ka tuig, di pa na madaot. So honey, kung na siya, full of nutrients. Asa pa hilagway sa word, milk, no? Gatas. Another thing hulagway sa word of God is meat, karni. Okay? Saba? Ilaw. Lamp Ha? unto my feet. Sa? Suga. Oh. Lamp. Lamb. Lamp unto my feet. It is like a hammer. Okay? Oh. Ilagway siya nga, hammer. Para pulbus. And the word of God is the sword of the Spirit. Oh. Okay? Tuon mo spiritual warfare. Ingon diha si Pablo. Put on the The word of God, which is the sword of the Spirit. So the more you talk about it, the more ka makahibalo sa pulong sa Ginoo, the more ka mahimo niyang hinagiban. Nakahadlokan ka sa demonyo. Yung dagan magkasuhanon, hadlok mag demonyo, wala gani sila pulong. pulong. So, dapat mo tubo tada sa atong kaalam sa pulong sa Diyos. Ako nakita nga picture sa Pinterest ningon dito nga, the more you read the Word of God, the more you hear from God. Okay? So the more ka sige basa sa pulong sa Ginoo, the more ka nga pirming makadungog sa iyang tingog. Kinahanglan kag iya, basaha ang Biblia. Kaya diha ang Ginoo magi-istorya kanimo. Okay? Amen? Amen. Okay. Sa sunod na letter, T. T. Thought life. Truth. Okay. Kumusta may mga una-una? Truth life. Truth life. Okay? The more your thought is centered on God, the better. Una ningos Kristo nga, ningos Pablo nga, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on the things above. Okay? That's why ningos Pablo nga, be transformed by the renewing of your mind. I have noticed, okay, daghang mga libro ron nga sinulat og
na different authors nga dili Kristohanon. Ang ilang mga title is about positive thinking, mind renewal. Okay? Kasi galibot-libot araan ng mga title. Meaning, even the secular recognizes how important is this. Mind. Thoughts. Because who controls your mind, controls you. Kasi mag-control sa imong panghuna-una, siya mo imong hari. Allah. Amen? Kumusta may mong huna-huna? Pure, just, lovely, noble. Of Lord. good report. It's grow in the Holy Spirit. That's why I series the Holy Spirit run, because I wanted you to grow in the Holy Spirit. Okay? It's, So di ba, now, may it's pa? It's growth. Growth. Ang it's, Mana? you mean, Holy Spirit. Holy Spirit, amen. Holy Okay, Spirit. number 9. The church was birthed by the Holy Spirit. Nahimugso ang iglesia, pinahagi sa balaang Espiritu. So, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like Rushing wind. the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. By the way, ikapila nga Sunday ang Pentecost. 7 times 7. 49. Aray ko. Pentecost is the 50th Sunday. Okay. Sabot na mga? Wa pa gani mong tubo sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Okay. Isa na lang po lang. So, ningon today nga sa adlaw sa Pentecoste, they were all together in one place. Suddenly, naikusog hangin nga niabot sa ilang taliwala o ang tibok panimalay. Nakasinati ito nga kusog nga hangin. Okay. Ngano man silang nagtapok ining balaya? Ano? Ngano nagtapok pa ni sila? Nahalap ka. Para di maandok, Pastor. Para dili mahadlok ka naman, ay abat. Ha? Kailan kahadlok ka ng abat? Ha? May multo? Mag-pray sila, Pastor. Hmm? So, at basahan na. Gisugo sila ni Jesus. Nga, pagtapok mo diha, hulata ang balang Espiritu. So, ningon diri ha? Acts chapter 1, verse 7. He said to them, si Jesus, "It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be My my witnesses. witnesses in Judea and all Samaria Jerusalem, Judea. and to the ends of the earth. earth." Okay. To the ends of the earth. So, I think it naa sa King James tariye. Sa may pasabutan ng tariye. Kaya I am reading from ESV. Sa King James tariye. Pasabutan ng tariye, hulata ang Holy Spirit before mo magsugod sa inyong ministry. Okay? Pila na to. Enter the ministry niya. Kulang pa tayo kay Balos Holy Spirit. Daghan. So, nga Jesus, hulata ang Holy Spirit before you become witnesses. Okay? Sa Jerusalem,
Judea and Samaria, Samaria. an uttermost part An uttermost of the earth. part. Okay. So, motong nagtapok siya dito nga balay. Di ba, one symbol sa Holy Spirit is wind, hangin. So, niabot ang kusog na hangin, and then, there was an outpouring of the Holy Spirit that took place dito napita. So, actually, ang church was birthed by the Holy Spirit. It was birthed by the wind and the fire of the Holy Spirit. Okay? Ningon si Billy Graham, in the early church, they cannot function as a church without the Holy Spirit. Today, the church can still function even without the Holy Spirit. Become the church of Titan. Malapas unas ang mga simbahan ron. Kaya wat nagahatag o patagad sa laang spirito. Okay? It was birthed by fire, it will be sustained by fire. Okay. Tumasahon, Acts chapter 2, yun dali. And this saw what seems to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now take note, as the Spirit enabled them. So kanang mga pundok na mga mag-abot sila, magtapok, yan nga, mag-speak in tongues ta, ready, go. Sigurado kang i-enable mo sa Holy Spirit. O inyo-inyo na. Mula mo maglumba. Unay keyword din na. Ang speaking in tongues is always enabled by the Holy Spirit. You cannot speak in tongues on your own. Di ka pwede. Sabi mo, hibalaan nga tongues. Waman. Ang hibalaan nga tongues sa una, umabasa mo sa Book of Acts, nag-tongues sila, pero ang ilang tongues gisulti dili ng mga heavenly nga tongues nga wag na kahibalo. Ang ilang gisulting mga pinulungan sila ing nasod. Nga doon ay mga bisita nilabay, na yun ang mga tao nga mga bisita, nano na silang hibalo musulti sa atong pinulungan. Basta, wa sila magsulting mga unknown tongues. Ang ilang isulti sa Book of Acts is tongues sa ubang lugar. Parang si Pastor Bigno sa una mo, ato to Malaysia, Indonesia, matingala siya, fluent na kayo siya magsulting Indonesian o mga Malaysian. Why? Enabled by the Spirit. Yeah. So, magtangs panganit mo, siguro nga iyan sa Holy Spirit. Ako dili ko against sa tongues. Ato rin butat lugar. Kaya, mutuon mo sa Bible, ang pagsultik laing pinulungan, primarily, it is supposed to be sa imong individual. Okay? Ningon si Pablo sa Romans chapter 8, kung mag-ampo ka, niyawa kay balugon sa iampo, okay? Naghilak na ka, ningon si Pablo nga, the Holy Spirit will take over and you pray. Okay? Ningon po ang mga Biblia nga, kung magtangs ang usa ka tao, iyang gilig-on ang iyang spirito. Okay? Sa Jude, sa Book of Jude. Okay. But kung naa mga nisultig laing pinulungan, panahon sa ingon ini nga setting, nga corporate service, allowed na nang magsultig laing pinulungan kung dunay muhubad. Ulay muhubad, tingos Pablo, paghilom mo. Kaya makaingon laman ng mga bisita nga, nga buang na mo. Unay sulting Pablo, 1 Corinthians chapter 14. Sa kung walay makahubad, paghilom. Pero kadaghan na simbahan doon, hala, maglumba nintang sa walay hubad. Kita, let's be biblical. Atong sundon ang
na as Bible. Amen. So, ini ko si Pablo, mas maayo pa nga mag-prophesy ka kaysa mag-tongues. Kaya ang tongues di man kasabtan. Pero ka nang prophesy ka na pang mahatag mensahe nga makapadasig, encouragement, inspiration. Muna yung tawag ni Pablo nga, prophecy, dili itong propeta. Okay? So pwede ka mahatag mga message nga, short message nga, makapalig-on sa uban. Muna ningos Paul sa first few verses sa chapter 14, ningos siya, nangandoy ko nga kamong tanan, maka-speak in tongues. Yan, isumpay man siya. Pero akong palabihon nga kamong tanan, maka-prophesy. So, to Apostle Paul, mas maayo pa ang prophecy kay masabtan. Kaysa magsitag yaw-yaw, ikaw mismo yaw-yaw, wala mo kakasabot. Hindi ba nasabtan? Amen. Muna ningos Pablo, na niya may bisita. Makaingon sila, nangabuang na mo. Wala ba? Yes. Ato ba nasabtan? Yes. Okay, kuya, yan na, pasagatan. Nga, sagad mo ka, hubat, nga disgrasya ta. Katong sa Foursquare pa ko, tabong ko National Conference sa Davao. Grabe itong nakandit. Dahan kayong participant ba? Morning session, kusog kayo mo tanks ni sa kabayi. Agoy kayo mo itong MC. Tagaing microphone. Di lano ka ito yan tanks. Hubara sister, hubara, gihubad. Agoy paghubad, kini mo itong nagtang worship Mama Mary, kung patay na. Nagtarantar ang MC. Okay? Si Papa Dan sa una, sa atong praise and worship, una ito siya yung message, di ko ito pasagad release, mudoog ko ito siya nako. Siya nako yung word, kung saan na yung word, mabinaw ko. Ako pa binawon. Okay, sige, release it. Nito to si Papa Dan. Kasi ito, propita to siya, subitan to siya nako nga pastor. Kaya as long as you are in this church, ang pastor mo ay nabaw, dili ang propita, dili ang apostol. Okay? Okay. Alin na? Number 10. It is by the Holy Spirit that we are renewed continually. So, ningon today si Titus chapter 3, verse 5. Uy, natapot mo ni 3:5. He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ano naman, naipanahon sa itong kinabuhi nga mga luya ta. Spiritually, maluya ta, discouraged ta spiritually. And the Holy Spirit will come para ma-renew ang imong passion for God. Maluya ta, physically, the same thing. The Holy Spirit will help us in healing. Okay? Nga babalik, ma-restore ang atong health. Everything nga imo ma-experience nga makapaluya nimo, the Holy Spirit will come and renew you. Whether it is physical, mental, or Amen. spiritual, or emotional, Thank you, Lord. or experiential, He will come and Renew. renew Strengthen. you. Okay? Amen. So, we need Him. Okay? Munang gitawag siya nga siya atong helper. Usa sa major name sa Holy Spirit is helper. So, asa man siya trabaho as a helper sa tanang area sa imong kinabuhi. Ang problema man kasi imong bana, siya imong helper. Ang problema man kasi imong asawa, siya gato imong helper. Ang problema kasi imong trabaho, siya imong helper. Okay? Tanang problema imong yatubang, ang Holy Spirit mo imong helper siya, ang mutabang nimo. Okay? Para ka ma-renew. Okay? So, number 11. The Holy Spirit help in our sanctification and justification. So, dingon ang Corinto 6, and
That is what some of you were. You were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by Spirit. the Spirit of God. So siya may sanctified. Gibalaan mo. Justified. Di pa walang sala. Oh. Di pa walay sala. Nga gideklara ka nga wa ko kay sala. Okay? So kisay gihimo ana the Holy Spirit. Okay? So we need Him. Number 12, it is by the Holy Spirit that we bear the fruit of godly character and attributes. Okay? Fruit of the Spirit. But the fruit that is singular of the Spirit is singular, pero siyang kabuok. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Again, as a review, nga naman wrong grammar ni, siya man kaprutas, di dapat fruits. Yeah, fruit raman ang naat Biblia din, ang gigamit nga is, well, because it pertains to the character of God. Okay? That's where we get our word integrity, meaning from the mathematical word or Hebrew word nga, aning Greek word nga integer. Okay? Okay, sa mga maestrahanas kayo ni, at maestras mathematics. Okay, algebra sa may integer, whole number. Opposite sa whole number, fraction. So, when you have the Holy Spirit, when you have the fruit, the 9 fruit, the Holy Spirit sa imong kinabuhi, kuan kayo ka, kumplito ka, you are whole, way kulang. Kung naningon na rin sa katapusan, against such thing, there is no law. Kung mabasa mo sa Living Bible, ningon ang the Living Bible, we don't need police. Wow. Why? Nakabato naman tayo mga kiniya sa Ginoo. So wala na away. Wala na libikanay. Okay? Wala na kaurasay. Okay? Napuno na magkasa laang spirito. Okay? So ganito ng 9 na number? Complete. Complete, yes? 9. Nalibong na ganit mo. 9 ito. 7. Complete 9. Okay. Siguro ng complete or perfect. Mature. Mayroon kang perfect or complete. Duha kung numero na yung mention din na. Okay. Number 13. The Holy Spirit is the promise of the Father. Doon ang balang Espiritu mo na saad sa amahan natong tanan. Niyon siya, niyon si Jesus, I am going to send you what my Father has promised. So ang Holy Spirit, usan na saad sa Ginoo. But stay in the city until, so, di ba ito, ningon na tariyi, hulak sa mo, siya, you stay in the city until you have been clothed with the power from on high. This is my favorite kaning name sa Holy Spirit, the power from on high. I think I have a sermon on that years ago. The power from on high. Okay? He is the power from on high. Siya ang gahom nga gikan sa langit. O kini nga gahom, iyan ning gisaad para natong tanan. Ang pangutana, nadawat naman ninyo ang gahom. 14, hapit na ta. The Holy Spirit is the life and power of the kingdom. Okay? So, niyon dire, okay. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Muna'y gingarian sa Ginoo.
Okay? Righteousness, peace, and joy in the Holy God. Holy Spirit. And yun po si Pablo, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Okay? So, yun po siya sa Luke. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Now, this is one big reason why God wanted us na mapossess ta sa Holy Spirit so that we will be powerful Christians. Without the Holy Spirit, you are totally powerless. The degree of your intimacy with the Holy Spirit determines the level of power in your Christian life. Okay? Di ba nakaminsan ko sa ngalan John G. Lake sa US? Kung mubisita ito sa hospital, how asgyud ang hospital sa tanang pasyente. And because of that, naghimo siya healing room. His ministry built a healing room. Sa kadakong lawak para diha mag-perform of healing. Okay? At the span of 5 years, matod pa sa report, which is recognized by the US government, ang tanang miraculous healing na nahimo ni John G. Lake was formally recognized by the US government. In 5 years, more than 100,000 healing miracles happened in that healing room. Imagine that. Duly recognized by the US government. Kung sa sekreto ni John G. Lake, yung sekreto dili kay he possessed the Holy Spirit. No. Ang iyang sekreto, he is possessed by the Holy Spirit. When you are possessed by the Holy Spirit, your power will be great. Okay? Much greater than you could even imagine. So, 15, last. More importantly, the Holy Spirit is God. Munang, sa una, mamakaka sa Holy Spirit, patay ko ka. Then Peter said to Ananias, how is it that Satan has fulfilled your heart that you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself money, some of the money you received from the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, was it the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human being, but to God Himself, especially the Holy Spirit. Kung mabasa mo ini, na succeeding verses, what happened? Ang magtiayon, patay. Sa ilang sala, namakak sila sa balaang Espiritu. Why? Because God, the Holy Spirit is God. So without the Holy Spirit, the church will lose its power. We will lose our influence and impact. It will even cease to exist. Mga simbahan ron sa UK, nagkakaing simbahan ng pangsiratan. Yan naman, wak na may manimba. Kisay ni palit sa mga simbahan dito sa UK, mga Muslim. Ang mga simbahan, gihimong sinagoga. Anong Mosque. Oh. Di balain kayo latawon? Ano man, without the Holy Spirit, the church will cease to exist. Each one of us should be sustained by the Holy Spirit now. You read this one. No matter how much you know about the Bible, no matter how much you discipline yourself, no matter how hard you try to serve and please God, if you are not properly related to the Holy Spirit, the Spirit of God, the Christian life will not work for you. Huh? Bugat na.
So the Holy Spirit was given to make the Christian life experiential. To make Jesus real to you, not only in your understanding, but also in your life. Okay? So, kanang Christian life is experiential. Dili kay puro na mo, nakabalon mo ka na, iwali ni pastor. Ang pangutana, nakabalo baka kaimog yung nasinate. Nakasinate, bagyo ka nga Ginoo milagroso. Nakasinate, bagyo ka nga Ginoo provider. Nakasinate, bagyo ka nga Ginoo protector. It is not just about listening, but it is more experiential. That is why you see Jesus, John 17 verse 3, this is eternal life. Muna, kinamuhin mo ay katapusan. Yun siya pag-define ni Jesus that you may know the Father and the one He sent. Okay? Kanang word na know din na is, I think in Greek, is ginosko, meaning experiential. Dili head knowledge. Dili ka nakadungog ka. But you experience God. Eternal life is about experiencing God, not listening about God. And you can only experience God by the Holy Spirit. He will make God the Father and Jesus real to us by allowing us to experience them. So, do not ignore your need for the Holy Spirit. He is everything you need. Without the Spirit of God, our Christian life is powerless. Okay? Thank you, Lord. You know now the importance of the Holy Spirit. Amen. So don't to lead us. Lord, allow us to walk with you and live a life in the Spirit. If this is the only way, Father God, that we may be able to align ourselves in your perfect will. Salamat Ginoo, that to those people who have that desire of the Spirit of God, I thank you, Lord, that you will help them come into the level of experience, God, that they will really experience the Holy Spirit, not only hear about Him, know about Him, but really experience the power and the presence of the Holy Spirit. Magdalay kong ka, suway katapusan, ang mga kaniday, salamatan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Announcement, kay tomorrow